Sigaret tak dah. SPG? SPG saja. Sigaret tak. Aduh. Itu main dengan ke Oh, dah. Orang ni mana boleh? Yes, sir. last time you mentioned Bale hambai sini media rokno actually norok jotono Simon khana media rok bumuk khana niya takar jola o haire kepra haire ke mura badi oro kaisa incident ngi thangka je incident niya ano SDPO SP khawing phone khai horka niya di borono hapeno di boro ang niya program tomane bagi attend khaimalia actually brok sahor ka ano afro bhaino oro kaisa BCO deputation tongo hni sahoro nga ola ang contact khaine ka BCni incharge rok bai ingkai borok sasina kuna amti information kri o takar west takar jola BCni o je incharge bai nge tiri bo hapen ang confirmation ni bagi haine haite se BC ni direct incharge kok salaika chini niru de borma haimania golo singbacha kintu amti kuna information kri omno tuino je mia hai diboni prai ekta somoy rogo oro aira kaprani jeo chomniwo kisu sana thaka angkai tamen sanai tabuk duita political party ni question kha amti khena chung nukha ni media rogo bohena gang tini five nai fege anchit mane gotna tamo area boro kok sapaika kintu area boro kok sapena ya golo sampurno ulta je oro kaise party tongo je party alliance party no gotong saimano ke bramotha bai je BJP tabo alliance party o jagao chung ang niya bosaka jeta oro kono BCO deputation ni kono meaning kalaya jodio kono borok kono ba problem dokhankai BC chini village chairman tongo BDO tongo orno asoi saimano chung kono je kono ekta ba corruption ka ba samungi development ingya gangkai orno salaimani kintu amti kono result positive chung mandiya jehetu ang montri kok saka montri borongona bikas debrama omoti niya nang saipeka ikitu borok amno khanayawi miya oro haine hai prai data digibo borok kaise deputation nan hin phaika ang onek takdom khobor nai tonga probo haino orni administration of kok salajak BDO kok salajak SDM kok salajak but bon onek ba request khaikan samaya golo phano borok amno khanayawi borok budai phaikana ingkai phaiman ya golo isini o amchini borok kisa korong khana khadha ding angkai it pathor khidar kha gom hairokai chung ang phaiman ya golo khana paika angkai ya golo duno pokhine kisa songor songkhani kisa khana angkai actually aro mianu khang te khana pai aro phai jeta haida ka pran je chini taku khorose bura je bujaka yakong bai khran jeta nok khana nukha YouTube ya phai khana pai actually bin yagono kasaro samhane bono support tuijak angkai bo bartan bujaka sano ko saimana ko bo aro a je samhane bono deputation phai puro afuro borok boton goro borok tamjang le kharla kya pathor bhajing khara naka
gom tu ko na ko mangkha gaman ya gola bo je ro hain tong buja gon samar মানে যে जोंहाफोर खानामा हाय आम हाय इनियाखै खाना पाइखाता ग्राउन्ड ओमफ्राय आबो जाय होक जों जदिও অমটিং दं হয়তো এরিয়াও তো जों মুসুনিয়া কোনো কারণ ডেভেলপমেন্ট আটকে থুম কোনো কারণে অর পিস মানে তামনে বনো ভায়োলেন্স থুম গমরন जों आबो नाया हैसे কারণ ত্রিপুরা মথা যেফুরো 2021 ও চিনি বুবাগরা যেফুরো এডিশন গভর্নমেন্ট পাওয়ার ফ্যামিলিয়া গুলো जों সব সময় পিচ নাयो এরিয়া শান্তি তংথং নাयो চিনি 12 টাকার জলা আগে যেং মানিখা आगे कबांगमा वायलेंस में कबांगमा पार्टी बाय पार्टी एलायंस तंगफोन बुलाय लेखा बीएससी चेयरमैन बीएससी गोवा ब्लॉक मा हाबि आमते कमस मुखा गथन नबि फै जों मुसुनिया जेटा माइति न एरिया मा माइतांग थं जारा आमति वायलेंस खाइ दंनाय र जारा वायलेंस खाइ दंनाय न मन साना मुसुंगो जों मा हायरक न और जायगायावै जिनि पीस बाय डेभलपमेंट बाय दरकार हिनो तिनि जों अ जागाव दङ एबं आं मुसुंगो सानानि जारा आमति खाइ दंनाय र बरबो যদি কোনো বিসিও কোনো প্রবলেম দখাঙ্গে একটা টেবিলে ফাই जों তিনি ভিডিও দङ বেসি চেয়ারম্যান দङ আলে বেলা থেন কক সালাইমান হবো जों যখনো সাইমানান দরকার গাবো एक्चुअली গথন টাকিসা হর ফাই খানা পাইকা মা সানাইকা और एक्चुअली খানামান কারণ কাগে টাকাইসা অ ওয়েস্ট টাকার জলা বিসি যে অর পঞ্চায়েত দখল খাইনানি হনে বিজেপি রক আগেনিচিম প্ল্যান খাইজাক এবং মবু খানা পাইকা যে বরক চেয়ারম্যান মেম্বার সিলেক্ট খাই ফাইলে যাক আমনি বাগিনো মিয়া और फाइल जबरदस्त केफन सेगिना नाय अनि नब्रानि जे एकटा मेसेज फंगनिसिम दि तमन आबो आंगर फाइ खाना पाइका गबरक तो कोनो सेगिना जानाय बुकरि और कोनो खाइजाना बुकरि जे बेनिफिशियरी सिलेक्ट माने ब्लक होइतेंगो अ कारण बि चेयरमैन साबा बीजेपी ताबो खाइ दं तिब्रा मथो अलायंस कुंचंगो आरो खाइ दं जे और माने माइ कोनो माने ताम साने बनो असंतोष कोनो कारण करि अ बिसिओ फाइ जे बिसि ताम खाइबा जास्ट इमप्लिमेंटेशन खानिया बर आससि गर जारा नेतृत्वरि दंनाय रक बर सिना नांगो गाम हाइ कोनो नुगियासन गावनि बगै आं कोने जानाय तनाय रक जदिও जों আমनो ति हाई लेवल मीटिंग जों कक सालायनाय जारा बीजेपी नेतृत्व माने कक सालायनाय गाय इन फ्यूचर जेहेतु हम हाइतां थो आं मुसुंगो एरिया शांति दंना नथो आर जदिও हम दंखै जदि केउ सापलति दाति दंखांके आमनि एगेंस्ट जों लीगल एक्शन नानाय बगै आं पुलिसनो सालायके तिनि और जिन एसपी दंगो इनके एसडीपी दंगो बर कक सालायके ताहांखैनो एरियावा पीस एंड हार्मनी दंनाय बगै जों आपिल खायो एबं जेसे केफनो और कालपियर न बाकी मारन नाय और जों सालायके हाय गाहामबाय जथन